Kini ang maganda kong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Libuan ka mga tricycle driver sa Central Visayas nakadawat og tag 5,000 pesos nga fuel subsidy karong adlaw. Ayaw, sir. Driver nga nagpagawas og pistola atol sa road rage sa Minglanilla, patubagon sa LTO-7. 5 ka mga vintage bombs nakautan sulod sa usa ka panimay sa Talisay City. Ug magnitude 5.1 nga linog niadtong Lunes, aftershock gihapon sa September 2025 nga linog sa Bugos City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gitanggong ang usa ka tricycle driver human pa sa ngining miguba ug midala sa clamp nga gigamit sa pagclamp sa iyahang tricycle nga nag-illegal parking sa Bulacau, Talisay City. Ani ang report ni Fem Ridomabo. Giclamp kining tricycle nga nakapark sa sulunong bahin sa Sitio Cruzan, Barangay Bulacau, Talisay City. Human nakita atol sa gihimong pagpatrolya sa mga personnel sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda nga nag-illegal parking kini. Nahitabo kini pasado alas 10 nitong Lunes sa gabi, Abril 6. Ka Martes, girubing og balik sa atong mga personnel niya ng alas 4 sa kadlawon. Check dito sa area sa Cruzan, nahibawan na lang namo nga wa na dito ang tricycle. So wa na po dito ang clamp. So ang gibuhat namo is ang atong personnel nagpa-blatter dayon. Gahapon sa buntag, dihang na-intercept sa ubang personnel sa City Toda ang tricycle ug ang driver niini. Sa dihang gipangitaan sa clamp, gipakita niini nga gibutang niya kini sa ubos nga bahin sa lingkuranan sa tricycle. Gipakigistoryaan ni tubulak ang driver kinsa matud pa ni angkon siyang sayop. Giturn over kini sa City Toda ngadto sa Talisay City Police Station. O gipasakaan kinig kasong malicious mischief. Pabultahon usab ang mga driver 500 pesos sa illegal parking ug laing 500 pesos sa pagclamp sa tricycle niini. Ang tricycle ang kasamtangan pa nga naka-impound. Ayaw lang gid mo og parking sa mga lugar nga gidili. So i-avoid na to ang mga illegal parking aron dito maklamp. Pero kung panalitan maklamp man gid gani, naa may gipapilit nato nga notice, moadto ka sa tong opisina unya human bayaran ang maong mga penalty. Oba ni Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Sa katapusan, natilawan na gayud sa pipila ka mga transport sector sa Central Visayas ang ayudang pinansyal gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB atol sa gipahigayong fuel subsidy distribution karong adlaw. Ani ang report ni Alan Domingo. Nagpanon ang mga drivers o operators sa UV Express sa Batan sa LTFRB Regional Office 7 kinsa naghinamhinam na nga makadawat sa ilang fuel subsidy. Matod nila nga dako matabang ang 5,000 pesos nga ayudang madawat sa ilang panginahanglan. Sa tinuod lang matod nila, dili gyud kaigo ang ilang kita matag adlaw apan misabot matod pa sa ilang sitwasyon ang mga operators nga modawat lang kon unsa ang ilang marimit. Gani ang uban nga mga V-hire drivers naghuna-huna ng mangita og laing panginabuhian o galing makahukom ang ilang operators nga muhunong una sa ilang operasyon tungod sa epekto sa mega fuel price hike. Nakakukaroon diri sa sulod sa buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 7 diin gigdaga usab nga mudawat sa ilahang fuel subsidy ang mga drivers ug operators sa public transport nga naapektuhan sa mega fuel price hike. Dako kay ni siya gamit sa amuang pang tubil sa amuang krudo kay ang among biyahe gud maigo-igo ra gyud sa krudo ang amuang kuan. Gibuhi na lang gini amo ganing mga operator kay tungod sa among income nga gamay ra kaayo. Ang nakadiferensya kuno karon nga dili na mi pwede makalangoy-langoy. So ang akansi naman mi din ami mi kabang mulangoy mi masurt pa mi. Ang pagbanghatag sa mukapin 50 ka mga drivers nga miadto sa bahatan sa LTFRB 7, seremonya lang sanglit magpadayon ang ilang pag-apod-apod sa fuel subsidy nga gisugdan na pinaagi sa mga e-wallet. 23,000 ka mga drivers and operators ang nalakip sa listahan din 13,000 na kapin ang nasugdan sa pag-download sa ilang mga ayuda. This is just part of the efforts ng ating office, ang ating central office in fast-tracking the
itong pamimigay natin ng fuel subsidy sa ating mga drivers and operators. Giklaro ni Direktor Abu Samin matuan nga ang mga recipient na ang maantigong mo budget sa ayuda nga nadawat og unsaon nila kini. Dili lang matud pa pagpalit sa lana kundi mamahimo kining gamiton sa pagpamalit sa ilang panginahanglan sa mga drivers. Itong subsidy natin ngayon is not necessarily intended for buying fuel. Actually, ang nasa guidelines is pwede lang ibili kung ano yung kailangan nila. Bali, ayuda natin sa ating mga drivers sa kanilang pang-araw-araw na kailangan. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kapin sa 328,000 ka mga tricycle drivers sa tibuok nasod ang gitinguha sa DSWD nga mahatagan sa tag 5,000 pesos nga ayuda. Samtang 17,000 kanila mga tricycle drivers gikan sa napo ka mga dakbayan dinhi sa Region 7. Kini ang gitutukan sa Balitang Bisdak News Team, pinaagi ni ining report. Sa dakbayan sa Sugbo, kapin 600 ka mga tricycle driver ang nakadawan sa tag 5,000 pesos nga ayuda gikan sa DSWD-7. Gisugdan ang pagpanghatag alas 8 ganayang buntag sa usa ka gym nga naimutang sa barangay Sawang, Caliro. Gikalipay og dako sa mga drivers ang nadawat nilang cash relief assistance nga giisip nilang dakong tabang sa ilang kahimtang karon nga naglisod sa ilang panginabuhian tungod sa mega fuel price hike. Ang pagpangapod-apod sa ayuda sa DSWD gi-facilitate sa LGU nga maoy nagpili sa mga mahatagan nga tricycle driver. Ato na ipapultang sa atong kuan tricycle niya. Ang uban pa ito bugas. Daghang salamat sa ato ang gobyerno nga nakatilaw sa misa mo kuan ba gikan sa gobyerno. Kamoy nagpili ani sir? Oo, kami gapili ani, kami ni process nila ani pag intake. So, ang kanini lang sila ron, manaman sila intake katong mga niagi pang mga semana. Payout na ni sila diretso rong adlaw. Gihimo ang verification sa mga rekisito sa Covered Court 1 samtang sa City Auditorium usab gihimo ang payout. Usa sa mga nakadawat si Jose Jory Cardiente, sakop sa Cross Mitoda. Ano na nga mga kuan karon nga nadawat nga 5,000. Kapag may katabal sa mga karon. Iyan karon sa kang mga gasolina. At least nga katilaw po may sa mga hinabang. Matod ni Sheila Bailoses, pangu sa CSWD, nga miabot sa 4,135 ka mga tricycle drivers ang ilang giduso sa DSWD-7 nga mahatagan og ayuda. Apan human mapahigayon ang verification ug nasuta nga nagdoble ang natala mga pangan, miabot na lang sa 3,855 ang anaa sa final list. Gikinahanglan gihapon silang magda sa ilahang driver's license nga adunay duha ka photocopy niini, national ID ug certificate of residency gikan sa barangay. Apan adunay anaa unta sa master list, sama kang Eric Uyaw apan kuwang ang dalang rekisito. Pipila ka tuig na niyang wa makuha ang iyang driver's license human nasangit sa LTO. Ang ako unta mahangyo kini si kasing yun. Kaya ako ba lisod kayo ang bugas. Mahal tanan ang gasolina, si gato sa litro. May lang tinagi gasolina or grocery ba. Pamagi na ko karon pertilisura. Daghami nagsuon, 14 bok. Samtang dismayado si Lisa Melención, 65 anyos, asawa sa tricycle driver, human balibari nga makaklaim sa 5,000 pesos nga ayuda alang sa iyang 67 anyos nga banang tricycle driver. Gioperahan karong adlaw ang iyang bana tungod sa prostate, busa, siya na ang nilinya aron makuha unta ang ayuda. Parang kapag nga to sa mga kuan sa hospital. Mga kinanglano na mo dito sa hospital. Gitataw hinuon sa pangu sa CSWD Lapu-Lapu City nga mopahigayon sila og laing payout alang ni adtong anaa sa listahan apan wa makaklaim karong adlaw. Niingo naman po si RD Shalane nga kung if ever for valid reasons wa sila kakuha today, mo try ra gyud ta og arrange og another schedule sa mga naa sa lista nga mapiautan gyud sila. Samtang susihon pa usab sa pangu sa Philtoda, Confederation of Lapu-Lapu Tricycle Operators and Drivers Association, kung nganong nalakip sa listahan sa mga makadawat og ayuda kadtong driver nga napakyas pagduso og kopya sa iyang driver's license. I don't know nganong nakalusot ni siya gyud sa kuan ngaling
verification dito nga wa man day siya documents ka ikasabit ka Xerox copy man lang sa driver's license. Giulagway nga hapsay ra ang pagapodapod sa cash relief assistance alang sa mga tricycle driver sa Dakbayan sa Talisay. Tulo ka lugar ang gihimong payout area sa Poblacion Gym alang sa mga tricycle driver nga gikan sa siyam ka barangay. Sa Lagtang Gym usab ang pagpanghatag sa ayuda alang sa mga driver nga gikan sa laing 8 pa ka mga barangay. Sa Vicente Manreal Elementary School sa Barangay Puok usab gihimo ang distribution alang sa mga tricycle driver sa nahibiling 5 ka mga barangay. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga way kagubot nga natala atol sa distribution. Musumada sa kapin 3,000 ka mga tricycle driver ang anaa sa Dakbayan sa Talisay. Apan 1,817 ka mga tricycle driver lang ang nakadawat sa cash relief assistance karong adlaw. Mato di tumulak nga usa sa hinungdan niini nga adunay mga tricycle driver nga wala makaparehistro online sa basta beripikado mabilis ang serbisyo nga ang deadline ni adtong Abril 3 alas 12 sa udto. Hinungdan nga nang hinaot siyang aduna pa untay second batch alang sa mga tricycle driver sa Dakbayan sa Talisay. Unta, doon na pa'y batch, second batch, aron katong wa makaapas sa gihatag katagal, mapahimos pod sa mga benepisyo. Sa Mandawi City, tulo ka mga distribution sites gihimo ang releasing sa assistance. Hapsay ra hinuon ang distribution ug may mga staff nga mi-assister sa linya. Sa tibok Mandawi, may 1,606 ka mga tricycle drivers ang makadawat sa assistance. Hindi pa eh. May nalang katabang-tabang squan ba? Gastuan na niya, gasolina. Bastante lang niswa. Kay wa sa ni lisod pa sa kayo kay mahal magay gasolina. Unya pasahero, dito kay pasahero kay wala eskwela. Matud sa DSWD 7 sa distribution karong adlaw 15,766 ka mga tricycle drivers sa mga syudad sa rehiyon ang beneficiaries. Stopgap measures, tubag, ayuda nga ihatag sa national government through the DSWD sa mga mas labing naapektuhan. Sumauna ang aton tricycle drivers. Pero giklaro sa regional director, isunod na karong buwana ang tabang sa uban pang namasahero nga drivers. April 16, ipahigayon na nato ang payout sa tricycle drivers from the municipalities. And then sa April 21 to 23 would be the drivers from PUJ, taxi, and other drivers endorsed by LTFRB sa katapusan. So the whole month of April is dedicated for payout. Dulaan 3,000 ka mga rehistradong tricycle drivers sa Tagbilaran City ang nakadawat sab sa 5,000 cash assistance gikan sa DSWD. Gihimo ang payout sa City Central Elementary School, Ubuhan Elementary School ug San Isidro National High School. Gawa sa hapsay nga pagpanghatag sa ayuda, gisiguro usab sa taga DSWD nga walay politiko nga mag-apil-apil sa distribution. Lakip ang Tagbilaran City sa halapad nga rollout sa ayuda sa Central Visayas. Apektado ko karon sa presyo sa gasolina, muna dako kayo nadawat karon. Pasalamat sa BBM na doon namin gamay na subsidy nga. Sama sa gasolina mahal kayo na dakong pasalamat nga nakadawat niya ning hinabang na makapalit niya sa mga pamilya og na inalon sa balay. Ako kayo nga katabang din kay ang pamilya makahatag ta sa pagkinahanglan labi ng bugas. Samtang sa Dumaguete City, kapin sa 2,000 ka mga tricycle drivers o operators ang nakadawat sab sa ayuda. Apil ang Dakbayan sa 19 ka mga syudad sa tibok Negros Island nga nakadawat sa maong hinabang. Wala pa maapil ang tricycle drivers gikan sa 16 ka mga munisipyo sa tibok Negros Island region kun NIR. Sa kinatibukan, ana sa 34,974 ka mga tricycle drivers ang target nga mahatagan sa tibok NIR. Sa Dumaguete City, lakip sa natagaan si Lolo Jovinal nga nagdrive gamit ang iyang giabangan nga tricycle. Dako na matud pa og ikatabang ang 5,000 pesos nga ayuda gikan sa kagamhanan. Sukad sa pag-umento sa presyo sa lana, ana-ana lang sa 300 pesos ang iyang matunol sa iyang asawa. Sa akin, doon naman namin may magtahan kayo, medium naman ang mga bata, budget good. Nang hinaot ang Federation President nga kung padayon pang musaka ang presyo sa lana, madugangan pa ang ayuda sa mga tricycle drivers. Wala mangayo og aumento sa plitihan ang mga drivers kay ilang gisabot ang mga sumasakay.
Dunay gihatag sab nga 100 pesos gasoline subsidy ang Dumaguete City LGU sa matag adlaw nga mudagan sulod sa duha ka buwan. Ako si Alan Domingo. Ako si Luan Merondina. Marie Dumabo. Ako si Nico Sereno. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakitaan og cracks ang parte sa usa ka opisina sa Mandaue City Hall human sa pagtayog sa yuta ni atong miaging adlaw. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, doon ay mga cracks nga mitimaw sa parte sa Presidential Building sa Mandaue nga gisusi karon. Nakakordona kining pipila ka mga cubicle sud sa sangguniang panglungsod office sa Mandaue City. Gibutangan og yellow line ang mga dapit, haduol gyud sa mga bag-ong cracks o liki nga nanggawas mugna sa linog Lunes sa hapon. Mas maaninaw ang liki sa parte sa kisame sa opisina. Sa pagtayog nitong Lunes, daling nang gawas ang mga empleyado. Ngay ni tingog warang ni crack niya, dali na seconds lang. Kaya kung todot na todoran to, warang kuyaw gito siya. Kamo ning gawas. Bantay lang gito. Mamaingon mi spray nga magbantay lang pagkuan, naggawas lang dito. Sukad miigo ang unang linog ni atong September 2025, gibutangan na og brace ug additional support ang parte sa beam sa maong opisina. Human sa pagtayog sa miaging adlaw, naka-inspeksyon na ang taga CDRRMO sa City Hall, ingon man taga Office of the Building Official. Tungod sa pagpangliki, pipila sa nag-okupar sa haduol kaayo nga cubicle mibakanti una sa ilang pwesto. Gipahimangno usab kini sa taga CDRRMO para malikay sa kadaot. Dili na gito pagian pasud na katong area no patrabahoan kay cubicles mo to, officers mo to. Ano gina mo recommend kita namo nga unless i-repair na lang kisame. Sa pagkakaroon gipaabot pa ang kumpleto nga report gikan sa mga engineers sa ilang gihimo nga inspection kabahin ning parte sa City Hall. Samtang giklaro sa CDRMO nga generally walay natala nga mga damages sa lain-lain pang bahin wal sinadawat nga report kabahin ini diha sa Mandaue City human sa linog ni atong Lunes. Ses? Daghang salamat Nico Sereno. Gipadala og show cause order sa Land Transportation Office kun LTO7 ang driver sa usa ka auto nga mipagawas sa iyang armas niadtong Abril 6, Lunes, pasado alas 10 sa gabi. Kini human nga masuko matud pa sa gikasugat niya nga tricycle sa daan sa Tungkil, Barangay Lipata, lungsod sa Minglanilla. Nakuhaan og video sa usa ka netizen ang nahitabo. Gisaysay sa netizen nga duha nila ka mga truck ang anaa sa daan sa Tungkil kay gi-rescue ang usa nga nadaot ug sila na usab ang migiya sa dagan sa trapiko. Giingong migawas ang auto sa iskina. Gisinyasan nila nga mupadaplin una aron makaagi ang gikasugat niya nga tricycle. Apan milahos na hinuon kini, hinungdan nga ang tricycle na lang ang nipadaplin. Apan tungod sa kahagipot sa agianan, mihunong ang tricycle sa lane ug adto unta moagi ang auto nga nakapasuko sa driver niini. Nakita sa video nga migawas kini sa sakyanan. Mikuha siyang armas ug giatubang ang tricycle driver. Gihulagway sa mga saksi nga daw hubog ang driver sa auto. Sa show cause order nga gipadala sa LTO, patubagon kini kalabot sa pagpagawa sa iyang armas ug sa pasangil nga nakalapas siya sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Suspendido usab sulod sa 90 ka adlaw ang lisensya sa maong driver sa auto. Karong April 17 sa alas 10 sa buntag, gikatakda kini nga moatubang sa LTO7. Nakubkuban ang 5 ka mga unexploded ordnance kun UXO o giila usab nga mga vintage bomb sa usa kini ka panimay sa Barangay Tangki, Talisay City. Nabantayan kini dihang nagkaut unta alang sa septic tank sa maong panimay ni adtong Sabado sa hapon. Dali sila mitawag sa Talisay City Police kinsa mihangi usab sa assistant sa mga sakop sa Regional Explosive Ordnance and K9 Unit kun Reco 7. Kinsa maoy midala alang sa safekeeping sa tulo ka mga dagko ug duha ka mga gagmay nga unexploded ordnance. Mitataw ang FIVOLCS nga usa ka aftershock lang
Sa 6.9 magnitude nga linog ni atong September 30, 2025 sa Bogo City, ang nasinating 5.1 magnitude nga linog ni atong Lunes sa hapon. Kinibisan pa man ko ng epicenter sa linog ni atong Setyembre anaa sa kadagatan sa Bogo City. Samtang ang epicenter sa linog ni atong Lunes anaa sa mainland sa Dakbayan sa Bogo. Gipasabot ni Robinson Horio, ang pangu sa Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami. Nga una nilang gibasihan ang magnitude sa linog ni atong Lunes nga mas hinay itandi sa linog ni atong September 30. Dugang ni Horio, nga tagkarunog unya masinati gihapon ang mga aftershocks. Apan sagad ni ini, hinay na lang ug di na halos mabatyagan. Kini na ang ikaduhang kusog nga aftershock nga nasinati sukad sa unang kusog nga aftershock ni ini ni atong October 10 nga miabot usab sa 5.8 magnitude. Siguro makaingon ta og 6.9 po na kadako nga koy 7.0 siguro moingon mo yan alkuan. Lahi siya nga fault, di ba? Kay nag-generate siya gingunani po kadako nga koy. Murag similar to 6.9. Pero karon gagmay raman siya nga release, sabihin okay ra siya sa mga transfer of stress around epicenter. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakalas ang usa ka 27 anyos nga lalaki human gituho ang nalumos sa man-made lake sa usa ka golf course sa Dakbayan sa Sugbo pasado alas 10 kagabi. Nagtinabangay ang mga rescuers sa Bureau of Fire Protection ug sa CCDRRMO aron maluwas ang maong lalaki nga nalunod sa 10 feet nga giladmon nga man-made lake. Ang lalaki usa ka laborer sa maong dapit ug nagserbisyo sa maong golf course. Base sa inisyal nga kasayuran nga nakuha sa BFP, nang limpyo sa iyang tools ang lalaki sa tubig ug nahulog kini ug kay dili man makahibaw mulangoy maong nakalas kini. Giklaro sa BFP nga ang PNP na ang mopailawom sa investigasyon sa maong panghitabo aron masuta kung aduna bay foul play o wala ra ang kamatay o kaha-aksidente ang kamatayon sa biktima. Nasayran nga nag-request ang pamilya sa maong lalaki nga ipaubos sa autopsy ang lawas ni ini. Nang limpyo ra daw sa iyang mga tools no sa maong katong nay tubig niya eventually na kuan daw siya na slide or what na moto na niya di man siya he's a non-swimmer daw moto nga nakuan na nakaon siya sa body of water moto na lumos. Gibisita ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Lapu-Lapu City kagahapong adlaw aron susihon ang mga dapit nga magsilbing venue unya sa kalihukan subay sa pagpahigayon sa ASEAN Summit 2026 karong May 8. Lakip sa magsilbing venue ang Mactan Expo. Uban niyang mipahigayon sa ocular inspection si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King-Chan ug ang mga naglangkob sa National Organizing Committee sa ASEAN Summit 2026. Una ni ini mitambong usab ang First Lady sa launching sa Bugna Street Design Competition nga gipahigayon sa usa ka hotel sa Barangay Pusok. Gitambungan kini sa mga city officials ug sa mga kapitan sa 11 ka mga barangay. Walay gitugot nga media interview ang First Lady sa iyang pagbisita sa Lapu-Lapu kagahapon. Mato ni Mayor Cindy King-Chan, nagpadayon usab karon ang beautification sa nagkalain-laing dapit sa Dakbayan, ilabi na kay usa ka buwan na lang sa dili pa ang pagpahigayon sa maong international event sa Lapu-Lapu City. Para kabaw mi unsa gyud yang expectations from the city. Unya unsay matabang or unsay counterpart sa TIEZA, because TIEZA also will have the budget for the enhancement. Naangol ang usa ka 8 anyos nga batang lalaki sa Cagayan, Lipanto, Alegria, Cebu, human maigo sa pana sa iyang spear gun. Base sa social media post sa MDRRMO Alegria, nasayran nga nangisda ang biktima sa hawlan sa kahumayan sa ilang lugar
Samtang iyang gibutang ang spear gun aron kuhaon ang nadakpan nga isda. Kalit nga nakabos ang spear gun, hinungdan nga ang panamigo sa biktima. Daling gida sa Malabuyok District Hospital ang biktima alang sa medical assessment ug treatment. Gidagsa sa mga sugbuanon ang lain-laing mga religious activities ni atong Biyernes Santo. Sa kadalanan gikan sa San Nicolas, Calamba, hangtod na sa Barangay Guadalupe, daghan ang misaksi sa buhing Kalbaryo nga ana-ana sa ika-29 katuig sa pagpahigayon. Gipasundayag dinhi ang kaagi ni Hesukristo pinaagi sa dula para mas masabtan sa mga tao ang iyang sakripisyo. Samtang pagkahapon, ubay-ubay usab ang niuban sa gihimong prosesyon sa mga imahen. Sentro niini ang imahen sa Santo Inchero o ang namatayng Kristo. Nagiprosesyon sa kadalanan, inubanan sa imahen sa Mater Dolorosa ug nagbangutang Birhing Maria ug sa ubang mga santos. Usa kini sa labing gidagsaan nga tradisyon matag Semana Santa. Samtang sa pikas bahin sa usa ka pamilya sa Barangay Lahog, buhi gihapon kaayo ang gihimong pabasa sa Pasyon ni Kristo. Ikaupat ng henerasyon nila nga mipahigayon ning maong tradisyon. Muna pinakasakripisyo namo sa mahal na adlaw. Imbis na maglakaw mi magtiniil padung dito sa God Shepherd, diri na lang mi mag-alay og kanta sa atong mahal na poon. Adunay gibantay ang bagyo ang pag-asa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nabantayan sa gilayon nga mga 3,000 kilometers sa sidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Apan sa pagkakaron, ubos pa ang kahigayunan nga makaapekto kini sa nasud. Ridge sa high pressure area ang nagpasulabi karon sa northern ug central Luzon. Buhatod kini sa maayong panahon, apan mabatyagan ang kaigang sa panahon. Anagi hapon ang kahigayunan nga masinati ang uwanon nga panahon. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay katag-katag nga pag-uwan-uwan sa ubang lugar sa Cebu, Bohol, lakip na Samar ug Leyte provinces. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.